समय गड़ी जीवन माँ मोर विरक्ति होती रात्रि कहवा पूर्व मत अयोध्या छाड़ी 14 वर्ष निबिड़ अरण्य मध्य को जीवन मत तुम्हें आशीर्वाद करो पिता मुझे परी 14 वर्ष वनवास शेष कर सर्वस्वरी मु तुमरी कोल को फेरी आसबी पिता आसवा पर्यंत तुम्हें मत अपेक्षा कर धर्मदेव निकटरे मुझे प्रार्थना करुची तुम्हें जेपरी सुस्थ था भलरे था माँ मुझे पूर्व मत टिके तुम्हें आशीर्वाद करो माँ मत टिके कल्याण करो मत टिके तुम पद धूली 14 वर्ष कारागारे कालातिपात करी जो दिन ए अयोध्यापुर को फेरी आसब से दिन मु अजाड़ी देवी मो पाद धूली आशीर्वाद कहीं राम प्रति तुम्हें इतने निष्ठुर मु तो जीवा समय तम निकटरे किसी अली आपत्ति करूनी माँ केवल मार कल्याण मार आशीर्वाद भिक्षा करवा प्रत्येक पुत्र मानकर कर्तव्य माँ तो पादर धूले देव मथारे बड़ी तो पादर धूले देव मथारे नाम जपा मारी करी नाम जपा मारी तो पादर धूली देव मोथारे समय तम निकटरे किसी मो आपत्ति करू नहीं माँ मार पाद धूली हेउ पुत्र पाई तार जेपरी अभय कवच मुसिला कौशल्या गर्भरु जन्म होईछि माँ छोट बेल ठारू तमरी पाखरे रही तमी पूरा मते काखरे रखी तोलरे बसाई दुनिया बड़दाण्ड केवल मु तमरी निकटरे देखिछि हाउ रामचंद्र पछ कथा बरे पकई किछि लाभ नाही रामचंद्र कुह तुमे वनवास जीव कि ना एथिरे न जीवार प्रश्न नहीं तमे पूरा मते टिकक पूर्वर कांड कोदंड छुई सत्य करी सारी ताहले उडरी कहीं की करू रामचंद्र जते शीघ्र परुछ ए राज्य छाड़ी चले जाओ रामचंद्र मु केवल भाबुछि अतीतर से स्मृति अतीतर से कथा टिकी छोट होई जाए मो छोट होई जाए खाई नथिले के देव मा
ডাকিব মধনা সরল বাণী মু তু পাই রখিছি সরল বাণী তু পাই রখিছি তাই রাম গড়া মারি রাম খাই যা মো গড়া মারি তো পাদর ধুড়ি দে মো মথারে রাম খাই নথলে তুমি পরা খাও নথিল মা মোর মা কৌশল্য যেতବେଳେ ପଚାରିବ କହିକି ତୁ କାହିଁକି ଖାଇଲୁ ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ମା ରାମ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇଛି ମୁଁ କେବେ ଖାଇବି ନାହିଁ କୂଳରେ ବସାଇ ସରଳ ବଡ଼ି ମତେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲ ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ପିଲା ଦିନର କଥା କହି ତମେ ମତେ ଭୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କେବଳ ଭାବୁଛି যে মার পড়ত কানি তলে রামটা বন্ধা ছিল সেই পড়ত কানিটা আজ কিপরি চিরি গলা মা সেই পড়ত কানিটা আজ সাত পর হয়ে যাইছে রামচন্দ্র ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ମୋ ପୁତ୍ର ଭରତର ହସ ଖୁସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥରେ କହିଲି ତୁମେ କାନ୍ଦ କୁଦଟ ଛୁଇଁ ସତ୍ୟ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ବନବାସ ଯିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ମା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଚରିତ୍ରବାନ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ମୁଁ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟର ଆବୋଧ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରଘୁବଂଶ ମୁଁ କେବେ ଅସତ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବିନି ମା ଏପରି କୁଶିକ୍ଷା ଏପରି ଅନୀତି ଶିକ୍ଷା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ପାଇନି ମା ସବୁ ସତ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ଏଇ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କଥା ଯେଉଁ ମା ମତେ କହିକେଇ ମା ଏତେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲା ସେଇ ମା ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ପର ହେଲା କିପରି ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ରାମ ଖେଳି ଯାଉଥିଲେ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ରାମ ଖେଳି ଯାଉଥିଲେ ଡାକୁଥିଲା ଧନ ଡାକୁଥିଲା ଧନ ଶୋଇ ମୁନ ଥିଲେ ନାନା ଗୀତ ଶୋଇ ମୁନ ଥିଲେ ନାନା ଗୀତ ଗାଇ ଶୋଇଯା ମୋ ଧନ ମାଳି ରାମ ଶୋଇଯା ମୋ ଧନ ମାଳି ମା ତୋ ପାଦର ଧୂଳି ଦିଏ ମୋ ମଥାରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଏ ରାମ ଆଖିରେ ଯଦି ନିଦ ନ ଆସିଛି ତମ ଆଖିରେ ପୁରା ନିଦ ଆସୁନଥିଲା ମା ଦାଣ୍ଡରୁ ମତେ ଡାକି ଆଣି ମୋର କାନକୁ ଧରି କହୁଥିଲ ରାମ ଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଦ୍ରା ଗଲା ବେଳେ ତୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ୍ରା ଯାଇନି ମୋତେ କୋଳରେ ବସାଇ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ଗାଇ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉସି ତମେ ପରା ମୋତେ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲ ହେଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ମୋତେ ଆଉ ମାର ସ୍ନେହ ଦେବ ମା କିଏ କୋଳରେ ବସାଇ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉସି ଦେବ ମା ମୁଁ କେବଳ
সেই কথাই চিন্তা করছি মা, সেই কথা চিন্তা করছি।